हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरो के रिएक्शन में। और आज हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा का एपिसोड नंबर 5 पार्ट 1। तो लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि मुख्तार की जो बीवी थी उससे वो कहीं ना कहीं खफा थी और मुख्तार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। आइए इस एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ और देख रही हूँ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इसे देखें, आइए देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। चश्मे पानी से भरे हुए, बागात आबाद, दरख्त फलों से भरे हुए, आंखें मुंतजिर और सबके दिल बेकरार, और आपके दीदार के मुश्ताक हैं या हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ताबीरें ज्यादातर दावतनामों का मजमून थीं जो हर रोज इराक के उलमा और ज़ईमों की तरफ से मक्की हिस्से में जाते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम से ये चाहते थे कि वो कूफे की तरफ आ जाएं। कहो ए सुलेमानी रहवान, देर कर दी तुमने। जरूरी था कि कूफे का भी एक चक्कर लगा लूं। ज़रबी, अबू इसहाक है? जी हाँ, और फिराक के यार बेकरार है, बहुत बेताब है। कम से कम 10 बार मुझे भेजा कि ज़रबी जाओ देखो कियान की कोई खबर है या नहीं। ज़रबी, हमारे दोस्त पर नजर रखना, हमें बहुत शर्मिंदा किया इसने। सर आंखों पर उनकी शर्मिंदगी को दरगुजर कर देंगे। खूब क्या हमारे मक्के के यूसुफ की क्या खबर है? खुशखबरी है अबू इसहाक, अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे की तरफ रवाना फरमाया है ताकि उनकी दावत और उसकी सच्चाई को देखे और वहां की खबरें इमाम अलैहिस्सलाम को लिख कर भेजे। अहले बैत नबूवत का सरमाया साथ रखकर आने वाला इस वक्त कूफे की राह में है मुख्तार। मुस्लिम इब्ने अकील? मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे देखा हो। नहीं, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। और तुमने उसे देखा है? 15 साल पहले देखा था उन्हें। उस वक्त वो कोई 17 या 18 साल के नौजवान थे। अब तो उसे एक मुकम्मल मर्द होना चाहिए। मुस्लिम कूफा की तरफ कब निकले हैं? कूफे से मेरे खबर रसा ने बताया है कि वो 1 महीने पहले 2 रास्ता जानने वालों के साथ अनजान रस्तों से कूफे की तरफ आए। यानी कूफा पहुंच गए होंगे? नहीं अबू इसहाक, अब तक नहीं पहुंचे। लफका आने से पहले कूफे की तरफ गया। सुलेमान के घर गया था कि कुछ खबरें मिल सकें, लेकिन खबर न मिली। शायद सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो गए हों। ऐसा होना बईद है, मुमकिन है रास्ते में भटक गए हों। तुम्हें कैसे मालूम? गायब तो नहीं हुए होंगे, या तो रास्ता भटक गए या बकौल तुम्हारे सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार हो गए हैं। उठो कियान, हमें मालूम करना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मुस्लिम कूफा क्यों नहीं पहुंचे हैं, और अगर पहुंच गए हैं तो कहां हैं? चलो आओ। अरे इसका पसीना तो सूखने दो, उसकी थकान उतर जाए, कुछ खा पी ले, फिर मुस्लिम को ढूंढने जाए। नहीं उमरा, सफीर हुसैन की जान खतरे में है और हमारी कुव्वत और तवानाई मुस्लिम को पाने में है। मैं जब तक कूफे में था मुस्लिम की कोई खबर नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी जिम्मेदारी से बाखबर हुआ हो। दुश्मन को अहमक मत समझो कियान। एक राज सिर्फ उस वक्त तक राज है जब तक कि वो जबान पर ना आया हो। जो गफलत कूफियों ने खत लिखने में की है, यजीदी कौम कान लगाकर बैठी हुई है कि ये जान सकें कि मौला हुसैन क्या जवाब देते हैं। जब तुम मुस्लिम की जिम्मेदारियों से बाखबर हो तो यकीनन दुश्मन को भी उसका पता है। इब्ने कामिल को मदद के लिए बुलाओ कियान। तमाम कूफे की तरफ से आने जाने वाले और अनजाने रास्तों को खूब देखो। जब मुस्लिम को पालो तो उसके साथ कूफे तक आओ। जैसा कि नजर आ रहा है, मैं जनाब मुस्लिम की मेजबानी अपने घर पर करने के लिए तैयार हूं। उमरा, तुम भी आबाया पहन लो, वालिद साहब से मिलने जाना होगा तुम्हें। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? सिला रहमी की बजावरी के लिए। यही नहीं, एक तीर से 2 शिकार करने होंगे।
मालूम करो वो मुस्लिम की जिम्मेदारियों के बारे में क्या जानता है। फिर यकीनन मुझे अपने बाप के राज को जानने के बाद उसे अपने शौहर के सामने फाश भी करना होगा। वाकईन मुख्तार, मेरा बाप अगर मुझसे कोई बात करता है तो मुझे अपना राजदार समझता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम मुझे अपना राजदार जानते हो। तुम कैसे ये तवक्को रख सकते हो कि मैं उनके राज तुम पर फाश करूं? अगर वो मुझसे चाहे कि तुम्हारे राज पर फाश करूं तो बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बानो उमरा हक रखती हैं मुख्तार, बेहतर है कि ये कोई मुदाखलत न करें। मुख्तार, मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक? नहीं किया। मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार हो। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की जबान के जख्मों का आदी हो चुका हूं। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूं। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूं ताकि तुम्हारे हाथों अपनी जात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूं। मैं शर्मिंदा हूं किया। उम्मे साबित के तर्क, बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान की मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूरावर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।
اس برہوت کے میدان سے تو عربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا. آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی. مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں. کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے. اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا. میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے. اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی. خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا. یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے. ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں. شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی دیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا. ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا. کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا. 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہوت ایک جہنم ہے. اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی. اگر اجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا. کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے. سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے. کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو. ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے. کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں. شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے. جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کی طرفدار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا. ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے.
میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا. ہاتھ بڑھاؤ ابن عقیل. میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین ابن علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص بن جاؤں. واو. سو دوستو اگین انٹرسٹنگ، جیسے آپ سب نے بولا دھیرے دھیرے یہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے، اور شروعات بالکل وہاں سے ہوئی تھی کہ مختار کا یہی سوال تھا. تو مختار اور کیان کے بیچ میں بات چیت چل رہی تھی، اور مختار کا یہی سوال تھا کہ کیا مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے بیسیکلی. اور مختار نے اور کیان نے یہ بات چیت آپس میں کی، اور پھر ان کی بیوی جو ہے وہ عمرہ بھی بیچ میں آ گئی تھی. تو مختار نے یہ کوشش کری تھی کہ وہ اپنے ابا جان سے بیسیکلی باتیں حاصل کر کے لے کے آئیں مختار کے لیے. ہاؤ ایور وہ ایک بیٹی کے لیے پاسبل نہیں تھا، کیونکہ اسے ڈیفینیٹلی دونوں رشتوں کو ایکولی نبھانا ہے. تو اس لیے عمرہ نے کہا کہ انہیں ان سب سے باہر ہی رکھا جائے، کیونکہ ان کے باپ ان کے والد بھی ٹرسٹ کر کے ہی انہیں چیزیں بتائیں گے. اگر ایسا وہ بالکل مختار کے ساتھ کرتی تو مختار کو کیسا لگتا. فائنلی پھر مختار نے سوچا کہ ابن کامل کو مدد کے لیے بلایا جائے، اور اس کے بعد یہ جانا جائے کہ مسلم بیسیکلی کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں. اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے اگین کیان اور مختار کے بیچ میں، اور عیسائیوں کا دارال کی حکومت کرنی ہوگی نہیں کرنی ہوگی، اور کوفی کے لوگوں کو بیسیکلی نبی کے طلبدار ہونا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں یہ تو ایپیسوڈ آگے دیکھ کے ہی پتہ چلے گا، بٹ یس کافی انٹرسٹنگ چل رہا ہے. سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریئیکشن پسند آئے. میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بات کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے.